گرامی قدر حضرات حضور دے دادا جی فرماتے ہیں میں سویرے اٹھ کے اپنے پتر نال لیا تے ٹونے ٹونے مدینہ طیبہ مکے دے عمراء رؤساء قریش دے سردار نال لے کے آگے مدینے دروازہ کھڑکایا حضور دے نانا جی حضرت وہب بن عبد مناف باہر آئے کہ آپ نے دیکھا مکے دے سردار قریش دے چودھری مکے دے کعبے دے متولی نبی پاک دے نانا جی نے بڑی آپ اگر کی خدمت دا موضوع کی تھی ادھی رات ویلے جب مکی دے مدنی کٹھے بہ گئے نبی کریم دے نانا جی فرما دے رہے لاج پالا کدھر آئے حضور دے دادا جی فرما لگے آؤ میرا پتر عبداللہ پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں میں سنیا تیری بیٹی آمنہ جوان اپنے پتر وہاں سے تیری بیٹی کا رشتہ لے آیا عرض کی دی لاج پالا آمنہ آج بھی تمہاری کل بھی تمہاری نبی پاک دے دادا جی فرمان لگے بیٹیاں دے رشتے کوئی چیز نہیں کر جاؤ لوگ کاروبار پوچھ دینے نوجوان کا کردار پوچھ دینے لوگ برادریاں پوچھ دینے پوچھیا بھی کچھ نہیں رشتہ بھی پیا دینا ہے حضور دے نانا جی فرما دے لاج پالا میں رشتہ کیوں نہ دیواں کیڑا بابا خواب وچ تینوں ملیا ہے 8 دیہڑے گزرے مینوں بھی ملیا ویکھ میلاد انتظام پہ ہوندے قدرت والو انتظام اس سے مجلس جو بیٹھے نکاح وقت رواج دے مطابق پڑھ دیتا گیا اچھا جیڑی برات دا دولہ عبداللہ تے دلہن آمنہ ہوئے براتی تے فرشتہ ہی بن کے آئے کائنات دی پاکیزہ ترین شادی نوجوانوں 3 دن دے بعد جدو قافلہ مکے وال لوٹیا نا تے سیدہ آمنہ دلہن بن کے مکے آ گیا فرما دیا جدو مکے آئی تے میں نصیبہ تے ناز کراں جس گھر چو آئیاں وہ بھی سرداران دا گھر پر جس گھر چاہیاں وہ تے کائنات دا اتنا معزز گھرانہ کہ جنہ دی گلی چ لوگ ادب نہ گردن تے نکامہ جھکا کے گزر دے کیونکہ نوجوانوں کو کسی دربار دا سجادہ نشین کو کسی دربار دا سجادہ نشین میرے نبی دے دادا حضرت عبدالمطلب کعبے دے سجادہ نشین لوگانا دی گلی چ ادب نہ گزر دے سید آمنہ فرما دیا میں ناز کرا کہ حضرت عبداللہ میرے حصے چاہے عبداللہ کہندے نے میں عفت طہارت دی پاکیزگی دی تاجدار آمنہ ویکھی تے خیال آیا اللہ نے اے آمنہ میرے نصیبہ چ رکھی سی حضرت عبداللہ ایڈے سونے سن کہ کتابہ چ لکھیا کہ عورتاں آپ دے نا رستہ اڑیک دیا سن تے رستہ روک کے کہہ دیا سن عبداللہ میرے شادی کر امام جلال الدین سیوطی نے بڑیاں عورتاں دا تذکرہ کیتا ہے الخصائص الکبریٰ اور امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جس دن حضرت عبداللہ تے حضرت آمنہ دی شادی ہوئی علامہ قریزائے صاحب 400 عورتاں مر گئیں اس دن 400 عورتاں دے دماغی توازن بگڑ کے پاگل ہو گئیں جڑیاں حضرت عبداللہ نے شادی کرنا چاہتے ہیں یار یوسف علیہ السلام نے بیک مصر دیاں عورتاں نے انگلیاں کٹ لیں تے جدے پیچھے مصر دیاں عورتاں انگلیاں کٹ لیں وہ یوسف سونا ہے تے جدے پیچھے عرب دیاں 400 مر جان وہ کنا کو سونا ہوگے گا سیدہ آمنہ فرما دیا میں ناز کرا کہ ایڈا سونا عبداللہ میرے نصیبہ پر کاتب تقدیر نو کچھ ہو رہی منظور سی نکاح نو 3 مہینے گزرے تھے حضرت عبداللہ ملک شام تجارت واسطے جا رہے تھے راج مدینے چ رک گئے کہ میرے نان کے تے سسرال لے انہاں دنوں چ مدینے بخار دی وبا آئی سی اجی میں اللہ معافی دے اللہ تعالی سارے نو محفوظ رکھے کرونا دی وائرس دی وبا آئی ہے نا اج کل انہاں دنوں چ مدینے بخار دی وبا سی کہ مدینہ تے ارد گرد لوگاں نو بخار آندا سی یثرب کیا جاندا سی نا حضرت عبداللہ نو بخار ہو گیا سیرت نگار لکھتے ہیں اتنا شدید بخار ہویا کہ حضرت عبداللہ مدینہ ہی فوت ہو گئے نان کے تو سسرال والے مدینہ ہی قبر بنا دی مکہ پیغام بھیجی 300 میل دور ادھر سید آمنہ انتظار کر رہی تھا ایک دن حضور دے دادا جی روندے گھر آکے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں بیٹی آمنہ صبر کر فرما دیا یہ لگا جی میں میرا کلیجہ نکل چلے عرض کر دیا بابا کھادا صبر کرو آپ نے فرمایا بیٹی آمنہ جی دے انڈی کن کرنی ہونے ہونا کوئی عبداللہ دنیا دے ٹل گیا ہے سیدہ آمنہ کس کھاؤ کے زمین تے ڈگ پئیاں انہاں دی نے بھی رو دیا رات بھی رو دیا ٹر گئے نے دل دار دلا
दी जलियारा सैयदा आमिना रलिया नाले बाजा मार दिया ने कहती अब्दुल्ला किधर आ जा अजे ते मैं रज के बैठे आई नहीं जिन्हें भी रोटियां रात भी रोटियां ये सा फरमाते ने दुनिया लौटी सैयदा आमिना फरमा दिया बस इधर हजूर दे दादा जी दुआ कर रहे काबे च रजब दे महीने दी जुमे दी रात उधर रोंदिया रोंदिया फरमा दिया आधी रात वेले मेरी अख लग गई ते बाबा ख्वाब च आ गया कहने लगा बेटी रोया ना कर दुखी दी गल दुखी है जान सुभान अल्लाह सैयदा आमिना रो के फरमा दिया बाबा मेरा अब्दुल्ला बिछड़ गया बाबा कहंदा बेटी रोया ना कर मैं तेनू मुबारक देना आया तू मुहम्मद दी मां बनन वाली आप फरमा दिए मैं हैरत ना बाबे वल वेख के पूछनी वे बाबा जी तुसी कौन ते बाबा कहंदा बेटी पहचानिया नहीं बाबा जी मैं नहीं पहचानिया फरमाया लोग मेनू आदम अलैहिस्सलाम कहंदे ने सुभान अल्लाह सैयदा आमिना फरमा दिया बाबा मुबारक दे के टुर गया मगर मैं सुबह उठी ते मेरे दिल दी दुनिया ही बदल गई रात सुती सां ते दुखां दे पहाड़ सवेरे उठी ते दिल च खुशियां दे पहाड़ आ फरमा दिया मैं सवेरे उठ के बड़े जिद फिरनी एड़ा भी पत्थर मेरे कदमां दे थल्ले आंदा मैनू च बधाई नहीं फरमा दिया मैं कदम रख दिया पत्थर पिघल के मुंह में मर जांदा सैयदा आमिना फरमा दिया होया जब पत्थरां नूं की हो गया एक निक्का जिहा पत्थर बोल के कहन लगा आमिना हैरान ना हो अजे भी असीं पे पिघलने आ सोना आलन दे पड़ियां पिघल आलन दे सोना वेखी बड़ियां पिघल जाने फिर सोना आया ते बड़े बड़े पिघल गए सुभान अल्लाह अबू जाल वर्गे पिघल गए अबू लहब वर्गे पिघल गए सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिया कल हिजारत व शद्दु कसवा ओ जेड़े पत्थरां नाल भी सख्त दिल सन सोने वाल वेख के ओ भी पिघल गए एदे ते मैं दलाइल अर्ज करा ते मैनू वक्त दरकार है आओ बस आखिरी गल ते इजाजत 12 रबीउल अव्वल दी रात आ गई सुभान अल्लाह बोले नहीं सुभान अल्लाह और जोर लगाओ भला जेड़ा हाथ नहीं ना चुकदा नाल दा बंदा फाड़ के चुके बोलो सुभान अल्लाह 12 रबीउल अव्वल दी रात सोमवार दा दिन रात पे जावे ते दिन पे आवे अच्छा अल्लाह चाहंदा ते रात नु भेज लेंदा ते चाहंदा ते दिन दे विचाले फरमाया सोने तेन उदू ना भेजा जदों दिन भी होवे ते रात भी होवे रात भी मिलाद वाली दिन भी मिलाद वाला रात नु सुन्नी मिलाद दा जलसा करन ते सवेरे उठ के मिलाद दा जुलूस कढया करन सैयदा आमिना फरमाती है मैं रोके देखी जी अल्लाह दुनिया दी औरत भी आवे ओदी खिदमत ली कोई आ जांदा मैं तेरे नबी दी मां मेरी खिदमत ली कोई नहीं फरमाती है मेरी दीवार कमरे दी फट गई चार से लंबे कदियां ओटे करे आ गई सारे तो बड़े री कहन लगी आमिना रोई ना मैं आदम दी बीवी हवा आई दूसरी कहन लगी इब्राहिम दी बीवी सारा आई तीसरी कहन लगी मैं फिरौन दी बीवी आसिया चौथी कहन लगी ना ईसा दी मां मरियम ना पुछड़ियां दी किधर आईया कहन लगी मुहम्मद दी दाइयां बन के आईया मुस्तफा दियां दाइयां बन के आईया फरमा दिया फिर चारे औरतां मेरे इर्द गिर्द बैठ गईयां ते खारा जमीनी नूर मैं नूर नु जन्म देता नूर नु जन्म देता ते आ फरमा दिया मैं बैठया दूर दुनिया तो
پا کے رولے پا کے سارے مل کے میرے نال پڑھو آ گیا سونا سویرا ہاتھ لگا کے سارے آخو آ گیا سونا سویرا اری صاحب سے کوئی سویرے مجھے ربی ملاد کیوں کرایا اینی لائٹیں کیوں کرائی نعرے کیوں لگائے پنڈ والے آخیا جے ساڈا آ گیا سونا سویرا ہو گیا یہ سویرا ہو گیا بھیا گیا سونا سویرا جبریل کعبے تے جھنڈا لگا کے کہتے ہیں آ گیا سونا سویرا چھڑیاں کے دوجے نوں کہندیاں نہیں مبارک ہوے آ گیا سونا سویرا مایا سے فرما دیا میں کبار کپڑے پہ سیڑیاں فرما دیا دیوا بجھ گیا نہ دیوا والا نو بھی سوئی نواز گئی میں سوئی پہ ڈھونڈنی آ گیا سونا سویرا علیمان لوگ پوچھتے ہیں ساری رات دیوائی والی رکھنی ہے فرما دیا دیوائی والی آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا بھیا گیا سونا سویرا آ گیا سونا سویرا ہو گیا میرے نبی دے آمد تو پہلے بھی حضور دیئے اڑی کا سکتا حضور آئے تے لوگاں دید کی تھی آج 15 صدیاں بعد بھی غلاموں نے معبود دیئے اڑی کرنے ایک اسے ملاد والد کرم اللہ تعالیٰ انہا ویڈیو میں تو بنے رہے ہیں تلیرے نو صدہ شارج آباد رکھے ملک محمد کاشف صاحب مکاری زید صاحب اور انہا دے دیگر تمام معاونین تمام کل باجو والے اللہ تمام نوانا جانا قبول تارے